guys, Merry Christmas! Naami karon diri sa Alora Beach Resort sa Basak, Sambuanguita. So ang ilahang entrance 250 consumable and then another 250 pesos pag maligo ka sa ilahang pool. So anhi na mo guys, so wala pa nakaanhi sa Alora Beach Resort. Nice kayo ilahang country. Ilahang resort. Dayon, makita ni mo dre dapita ang Abu Island. Dayon, ang Sikihor. Later mga ligo ta nilang swimming pool. Hi, nice kayo dre. Merry Christmas everyone. Nag-swimming na sila guys. So ako mga sakop nag-swimming na sila dito sa Alora Beach. Christmas laag. Ayun, na sila yung mga rooms dito. For overnight. Amot nila kay abayad yan. Ilang rate. Suga guys, balod na. Merry Christmas everyone. Thank you for watching. I hope you like my video for today. So, nice kayong view. Lahan kayong mga pamboat padulong sa Apo Island, muna sakyan sa Apo Island. Dagko kayong balod sa dagat. Okay, thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. Merry Christmas! I love you all guys.